Bonsoir, vous êtes sur Voilà le français avec professeur Amina. أهلا وسهلا بكم في قناتكم Voilà le français. النهارده إن شاء الله هناخد تكست بوليتيك، دونك هقرأ و même temps هترجم، ولاحظوا ازاي الطريقة اللي بترجم بيها. sécurité routière، السلامة على الطرق، les accidents de la route، حوادث المرور، ده التيتر، ده عنوان المقال. l'année dernière، عندي فيرجول هقف هنا، في العام الماضي 3970 personnes ont été tuées sur les routes de France. هدور على الفيرب هو ont été tuées، قتل، وحق على الفاعل هو 3970 personnes، الرقم ده شخصا، قتل 3970 شخصا على طرق فرنسا. Depuis plusieurs années، عندي فيرجول هقف، لعدة سنوات، la sécurité routière est au centre des préoccupations du gouvernement. عندي بوان هقف، دونك هبتدي اشوف برضو الفعل اللي عندي هو ايه. كانت l'insécurité routière، السلامة على الطرق، والسنتر مصدر قلق للحكومة. à ce chiffre déjà élevé، هنقف عند الفيرجول. مادام انا بادئه بحرف باداه اشاره هبتدي بيها كترجمه لهذا الرقم المرتفع. il faut ajouter les 80 945 personnes qui ont été blessées, dont 28 546 ont été hospitalisées. donc هنيجي قلنا لهذا الرقم المرتفع يجب أن نضيف 80945 شخصا أصيبوا، منهم رقم 28546 تم نقلهم إلى المستشفى. ده بالنسبة للباراجراف الأول. Les automobilistes constituent 53% les morts sur la route. عندي بوان هقف، هنشوف الفيرب هو constitue، يشكل، والفاعل هو لطوموبيليست، سائقي السيارات. 53% من القتلى على الطريق. en regardant en détail tous ces chiffres، هقف عند الفيرجول، دونك هبتدي من en regardant، بالنظر بالتفصيل، en détail بالتفصيل في جميع هذه الأرقام. on constate que chacun d'entre nous n'est pas exposé de la même manière au danger de la route. هقف عند البوان. نجد أنه، دونك احنا بدأنا نجد الفيرب عادي عندي on constate، نجد أنه ليس كلنا معرضين بنفس الطريقة لمخاطر الطريق. ainsi si vous avez entre 18 et 24 ans، هنوقف عند الفيرجول. إذا ainsi يعني على سبيل المثال، إذا كان عمرك بين 18 و 24 عاما، que vous habitez en Grasse campagne et que vous conduisez، هنقف عند conduisez، هناخد فيرب وتعيش في بلد مفتوح وقيادة السيارة. donc احنا وصلنا vous courez bien plus de risques que les autres، فأنت أكثر احتمالا من الآخرين. d'accord. en effet 25% des tués en entre 18 et 24 ans et 86% des tués en voiture meurent en race campagne. donc هنبتدي في الواقع هناك 25% من القتلى تتراوح أعمارهم بين 18 و 14 سنة، و86% من القتلى en voiture في السيارات يموتون في بلد في على مشارف الكومباني، القرية. داكور. ده النص اللي عندنا. اتمنى ان تكونوا استفدتوا في كلمات مهمه جدا في ازاي انا بترجم. لما بلاقي بوان بقف
ممكن اترجم لقيت فيرجول بقف. اهم شيء ان ابتدي بالفعل بعد كده الفاعل. اما لو عندي اسم اشاره ببتدي بيه عادي جدا. وهو ده درسنا النهارده، واشوفكم على خير بحول الله. au revoir.